Taman. Nalabot na galakon ako ng kalsada. So, nainangutanan na ako ba kung paunsa na ako gigamit ang unsa daw ang apps akong gigamit. Kay lagi nainana akong dagway. Sa missing feeling mo, So, maunin sige. Sa TikTok ko ramang na siya. Kanina nakabalo guys ha. Pero katong nakabalo na daan, so ayun na maglantaw. Kani kay wala pa man kabalo. Mao gyud siya nangutanan no kay wala siya kabalo. So tudluan na ako siya. Mao ni siya. Madto ta sa TikTok ug magbida-bida ta dinhi kay ako ang kuan man gud no, ako ang lingaw dinhi madto sa TikTok, sa YouTube. So moad ta dinhi ta man sa plus kay aron magbuhatag kaugalingon natong video. So daghan kay siya mga kuan, mga langga, daghan kay siya ganang mga apps dinhi o makagwapa jud kaayo siya basta magamit og filter mo. Anang ganahan jud kaayo bitaw ko mga langga nga mag TikTok kay makagwapa jud siya ug mao ni siya dinhi, mao ni siya nga akong gigamit. Painayan nato oy. Oh, diba? Na makapis kay kagwapa. Inana siya og daghan kay kag mapilian dinhing banda kung unsa-unsa ra imong kuan pilion nga mga apps nga ano makabag-o sa imong dagway o maura jud na siya mga laga. So dinha ra jud ko hat. Dinha ra ko magbuhat og kanang mga video. So ayang gipangutanan no kay kani siya nga kuan o kani siya nga apps ang iyang gipangutana. So mao ni siya mga langga. Mao ni siya nga apps ang akong gigamit kay aron mukuan kanang magwapa pud tanong gwapa pa na orgid nay kalipay sa mga boring. Inana siya. Kanang inana siya na filled na siya karon. So mao na siya. Mao na akong gamit, guys. Daghan salamat.